मोमेंट से स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। आज की खबरों की सुर्खियां कुछ इस प्रकार है। वरिष्ठ भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने केंदा धासा क्षेत्र के निवासियों से की मुलाकात। पश्चिम बर्धमान जिले के आसनसोल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में फायर फाइटर सिस्टम बेकार हो गया। सोनाक्षी सिन्हा के आसनसोल आने की खबर से ही लोगों में बड़ी उत्साह। बीते कई दिनों से इलाके में जल संकट गहरा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों की सरकारी फंडिंग रोकने, छात्राओं को औपचारिक सरकारी स्कूल में स्थानांतरण करने की एनसीपीसीआर की सिफारिश पर रोक लगा दी। समाचार का यह भाग प्रायोजित है RICIS रानीगंज द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के कथित गैरानुपालन के लिए मदरसा और मदरसा बोर्डों को राज्य के वित्त पोषण को रोकने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की सिफारिशों पर रोक लगा दी। शीर्ष अदालत ने बाल अधिकार निकाय द्वारा जारी उस संचार के संचालन पर भी रोक लगा दी, जिसमें राज्यों से गैरमान्यता प्राप्त मदरसों के छात्रों को औपचारिक सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित करने का आग्रह किया गया था। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने एक वरिष्ठ वकील द्वारा की गई दलीलों पर ध्यान दिया, जिन्होंने मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद का प्रतिनिधित्व किया था। संगठन ने NCPCR की सिफारिश और उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा सरकारों की कुछ परिणामी कार्रवाइयों पर रोक लगाने के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसमें निर्देश दिया गया था कि गैरमान्यता प्राप्त मदरसों के छात्रों को सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने मुस्लिम निकाय को अपनी याचिका में उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा के अलावा अन्य राज्यों को भी पक्षकार बनाने की अनुमति दी। ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो कहाँ है मछलियाँ और कहाँ रखा जाए पानी? तो एक्वेरियम ही में छुपी है ये सारी कहानी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, जहां आपको मिलेंगी हर तरह की मछलियां और बेहतरीन एक्वेरियम। आपको आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम में मिल जाएंगी हर तरह के एक्वेरियम इक्विपमेंट, जैसे फिल्टर स्टोन और फिशेस की हर वैरायटी। एक ही नाम, आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, BNR मोड़ अपोजिट रविंद्र भवन, शॉप नंबर 22। For contact, call on 9609 77 3040। आंध्रा मंडल में संयुक्त रोलिंग ब्लॉक के कारण कोचिंग ट्रेनों का विनियमन। समाचार का यह भाग प्रायोजित है TVS PSJ द्वारा। दक्षिण पूर्व रेलवे के आंध्रा मंडल में 21.10.2024 सोमवार से 27.10.2024 रविवार तक एक सप्ताह के संयुक्त रोलिंग ब्लॉक कार्य के निष्पादन हेतु निम्नलिखित ट्रेनों को निम्नानुसार विनियमित किया जाएगा। ट्रेनों का संक्षिप्त समापन संक्षिप्त प्रारंभ 0359403593 आसनसोल पुरुलिया आसनसोल मेमू 21.10.2024 22.10.2024 24.10.2024 27 अक्टूबर 2024 को शुरू होने वाली यात्रा आद्रा में ही संक्षिप्त रूप से समाप्त हो जाएगी और वापसी में आद्रा से ही संक्षिप्त रूप से प्रारंभ होगी।
परिणामस्वरूप आद्रा पुरुलिया आद्रा के बीच ट्रेन परिचालन सेवा रद्द रहेगी। 0817408652 टाटा आसनसोल बाराभूम मेमू 21 अक्टूबर 2024 और 26 अक्टूबर 2024 को शुरू होने वाली यात्रा आद्रा में ही संक्षिप्त रूप से समाप्त हो जाएगी और वापसी में आद्रा से ही संक्षिप्त रूप से प्रारंभ होगी। परिणामस्वरूप आद्रा आसनसोल आद्रा के बीच ट्रेन परिचालन सेवा रद्द रहेगी। ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। स्कूल ट्यूशन के लिए कहीं और मत ही जाओ। जॉर्ज एकेडमी जाओ, क्योंकि जॉर्ज एकेडमी सिर्फ ट्यूशन सेंटर नहीं है, यहाँ पढ़ाई है, पिकनिक है, फन है और एनुअल इवेंट्स भी है। और हम यहाँ बोर नहीं होते हैं। साथ साथ हमारे मार्क्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं और हमारे सारे स्कूल के टॉपर्स भी यही हैं। इतना ही नहीं, यहाँ संस्कार भी मिलता है। तो फिर ट्यूशन नहीं, जॉर्ज एकेडमी जाओ। वरिष्ठ भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने केंदा धासा क्षेत्र के निवासियों से की मुलाकात। यह समाचार प्रायोजित है ब्लेस हॉस्पिटल द्वारा। आइए बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी के साथ देखें धसान की कुछ झलकियां। বলছি আজকে কি পরিদর্শনে এসেছিলেন? দেখুন, আমরা খবর পাচ্ছিলাম বেশ কয়েকদিন ধরে যে এই অঞ্চলে আরেকবার ধস হয়েছে, প্রচুর মানুষের জীবন বিপন্ন এবং ইসিএল এর যে প্যাচ চলছে তাদের আনসাইন্টিফিক মাইনিং, বিজ্ঞানসম্মত মাইনিং করছে না, মানুষের সেফটি খেয়াল করছে না, সে কারণে এটা হয়েছে। গতকাল গ্রামের কিছু লোক আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে যে আপনারা আসুন। আমরা অপেক্ষা করছিলাম যে এখানে যারা সরকারে আছে তাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে, তারা এটা দেখবে। গতকাল যখন গ্রামের মানুষ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে, তারপর আমরা যে পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আছে তাদেরকে মৌখিকভাবে জানিয়ে আজকে এখানে এসেছি। গ্রামের লোকদের সঙ্গে কথা বললাম, পরিস্থিতি দেখলাম এবং পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে ইংরেজদের শাসন আমরা দেখিনি, কিন্তু এখন দেখে যেটা মনে হচ্ছে যে ইংরেজদের শাসনেও মানুষ এর চেয়ে ভালো ছিল। ইংরেজদের সময়ও এর চেয়ে বেশি অত্যাচার হতো কিনা আমরা জানি না, আমরা ইতিহাসে পড়েছি অনেক অত্যাচার হয়েছে, কিন্তু এটা কম বড় অত্যাচার হচ্ছে। এবং প্যাচের মালিকরা বড় বড় জমিদারদের মতো হয়ে গেছে। কে প্যাচের মালিক, কে টিএমসি নেতা বোঝাই যাচ্ছে না। যেই প্যাচের মালিক সেই টিএমসি নেতা। মানুষ যাবে কার কাছে? এই গরিব মানুষ নিজের সমস্যার সমাধান তো নিজে করতে পারবে না, কারো না কারো কাছে এরা যাবে। পঞ্চায়েত নির্বিকার, পঞ্চায়েত সমিতি কিছু বলছে না, জেলা পরিষদ বলছে না, বিধায়ক বলছে না, সাংসদ নাচ গান করতে ব্যস্ত। তো মানুষ যাবে কার কাছে? ভোটের সময় জোর করে ভোট লুট নিয়ে নেবে। মানুষ যাবে কার কাছে? রাজনৈতিক বিরোধী দল হিসাবে আমাদের এটা দায়িত্বের মধ্যে পড়ে যে সরকার পক্ষ যেখানে মানুষের কাজ করবে না সেখানে বিরোধী পক্ষ হিসাবে আমাদের সে বিষয়গুলো তোলা উচিত। আমরা জানি না কতটা আমরা করতে পারবো, জানি না। মানুষের মনে অনেক সন্দেহ আছে, তারা বলছে অনেক নেতা তো আগে এলো, কেউ তো কিছু করলো না, অনেকবার সবাই ফটো তুলে গেছে। আমরাও কোনো প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি না, কিন্তু এটা বলছি যে এরা যদি রাজি থাকে আমরা এর শেষ দেখে ছাড়বো। এটা হতে পারে না, এটা হতে পারে না যে যারা 40 বছর 50 বছর 60 বছর ধরে আছে এখানে, তাদের জীবন চলে যাক। কী করেছে? যেখানে যার ঘর ধসে গেছে একটা তার বেঁধে দিয়েছে। আমরা আমাদের দাবি হলো যদি এখানে মানুষ বসবাস করতে পারে তাহলে এই এরিয়ার যে জিএম আছে সেও নিজের ফ্যামিলি নিয়ে এখানে থাকুক। প্যাচের যে মালিক আছে, যে প্যাচের মালিক আছে সেও নিজের পরিবার নিয়ে এখানে থাকুক। তো দেখি, তারা নিজের পরিবার নিয়ে এখানে থাকতে পারবে না, জিএম নিজের পরিবার নিয়ে এখানে থাকতে পারবে না, এজেন্ট নিজের পরিবার নিয়ে এখানে থাকতে পারবে না, আর গরিব মানুষগুলো থাকবে। গরিব মানুষের জীবনে কোনো দাম নেই। আর ওই দেয়ালে লিখছে লক্ষ্মী ভান্ডার, ওই লিখে দিল 1000 টাকা দেয়ালে লিখে দিল লক্ষ্মী ভান্ডার, আর তার লক্ষ্মী ভান্ডারের বদলে নিজের জীবন দিয়ে দাও। এই গ্রামের লোকের কাছে জানতে পারলাম 2 থেকে 3টে লোক অলরেডি মারা গেছে, তাদের ডেড বডি আপনি খুঁজে পাওয়া যায়নি। অনেক লোকের ঘর ধসে গেছে, তাদেরকে স্কুলে বসিয়ে দিল, কদিন পর তোমার ঘর হয়ে যাবে। আজ পর্যন্ত তাদের ঘর হলো না। রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে সরকারি জমির উপর যারা বসবাস করছে সেই জমি তাদের নামে হস্তান্তর করে দেওয়া, আজকে 4 বছর আগে বলেছেন। তাহলে সরকারি জমির উপর যদি এরা থাকে, বসবাস করছে, তাহলে সেই জমির পাট্টা তো এদের নামে দেওয়া উচিত ছিল। কতবার কত স্কিম এলো, ডিএমরা এই পাট্টা দিচ্ছে, ওই পাট্টা দিচ্ছে। তাহলে খাস জমির উপর যারা বসবাস করছে গরিব মানুষ, সে পাট্টাটা তো তাদেরকে দেওয়া উচিত ছিল। আজ যদি মালিকানা তাদের থাকতো তাহলে ইসিএল এর কাছ থেকে তারা ক্ষতিপূরণ পেত। এই যে এত এত মানুষের মালিকানার কাগজ নেই, পাট্টার কাগজ নেই, তার জন্য দায়ী কে? সরকার। তো ইসিএল বলছে তোমার কাছে তো কোনো কাগজ নেই, আমি কি করব?
আর এই কাগজ বানাবার দায়িত্ব কার? কাগজ তো মানুষ নিজে বানাতে পারবে না, কাগজ বানাবার দায়িত্ব তো সরকারের, সরকারের প্রতিনিধিদের, পঞ্চায়েতে, জেলা পরিষদে, পঞ্চায়েত সমিতির, এমএলএ, এমপি। তারা এই কাগজ বানালো না কেন? তারা এই কাগজ বানালো না, আবার ইসিএল এর সঙ্গে তারা মিলে গেছে। আপনি বলুন তো, যত টিএমসি নেতারা আছে সকাল থেকে রাত অবধি কার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে? হয় ইসিএল ওই অসাধু অফিসারদের সঙ্গে, আর তা নাহলে প্যাচের মালিকদের সঙ্গে। তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়া সম্মেলনে কারা থাকছে? ওই প্যাচের মালিকরা থাকছে। গাড়িতে কারা একসঙ্গে ঘুরছে? টিএমসি নেতারা, প্যাচের মালিকরা। তো ভোটের সময় প্যাচের মালিকের ভোটে জিতছো না কেন? ভোটের সময় গরিব মানুষের কাছে আসছো, পিসি আমাকে ভোট দাও, মাসি আমাকে ভোট দাও, দাদা আমাকে ভোট দাও। আর ভোটটা যেই নিয়ে কেউ হয়ে গেলে, শক্তিশালী হয়ে গেলে, তারপর প্যাচের মালিকই মা, প্যাচের মালিকই বাবা, যার কাছে টাকা সেই মা বাবা। এটা চলতে পারে না। এই লড়াই কি হবে না হবে আমরা জানি না, কিন্তু এই লড়াই এই অঞ্চলে মানুষ যদি আমাদের সঙ্গে থাকে, এরা যদি কালকে ভয় পেয়ে আবার ঘরে ঢুকে যায়, আমরা কিছু করতে পারবো না। আমরা এসছি, ওরা ডেকেছে, আমরা এসছি, আমরা লড়তে রাজি আছি। এরা যদি আমাদের সঙ্গে থাকে, আমরা এর শেষ দেখে ছাড়বো। এই দেশের সংবিধান সবার জন্য এক। টাকাওয়ালাদের জন্য সংবিধান আলাদা, আর গরিব মানুষের জন্য সংবিধান আলাদা, এটা হতে পারে না। আমাদের দাবি যে এই পুরো এলাকা আনসেফ, এই এলাকা মাইনিং করতে গেলে এই অঞ্চলের মানুষকে পুনর্বাসন দাও, অন্যান্য জায়গায় ক্ষতিপূরণ দিয়ে, অন্য জায়গায় ঘর বাড়ি করে দিয়ে, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিয়ে। এবার অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণও হচ্ছে। 20 কিলোমিটার দূরে 4 তলার উপর একটা রুম দেখিয়ে দিচ্ছে। এবার মনে করে কারো গরু আছে, কারো ছাগল আছে, কারো বাছুর আছে, সে 4 তলার উপর গরুটা নিয়ে চাপবে, ছাগলটা নিয়ে চাপবে? মানুষের সার্ভে করতে হবে কার জীবন কি রকম, কে কিভাবে থাকে, তার ঘরের পরিস্থিতি কি, সবটা দেখে বিচার বিবেচনা করে তাকে পুনর্বাসন দিতে হবে। সব জায়গায় সবাই থাকতে পারবে না। এইখানে যারা বসবাস করে তাদেরকে যদি আমি বলি কুলটিতে গিয়ে থাকতে পারবে? তার ব্যবসা এখানে আছে, সে এখানে কেউ খোমচাওয়ালা আছে, কেউ রুজি রুটি এখানে আছে, এখানে 10-20টা লোককে চেনে। আশেপাশে কোথাও দিতে হবে, খুব বেশি দূরে দিলেও পারবে না। আশেপাশে কোথাও ইসিএল জমি থাক, খাস জমি থাক, সেখানে জমি দিয়ে তাদের ঘর বাড়ি বানিয়ে তাদেরকে নিয়ে যাক, মাইনিং করুক, আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু গরিব মানুষের বুকের উপর দিয়ে বুলডোজার চালিয়ে মাইনিং করবে, আর হাজার হাজার কোটি টাকা রোজগার করবে, আর টিএমসি নেতাদেরকে পকেটে টাকা ভরে দেবে, আর তারাও ওদের পক্ষে হয়ে যাবে, এটা কিন্তু আমরা মেনে নেব না। আমরা এই লড়াই আজকে আমরা গ্রামের লোকদেরকে বলে গেছি, আপনাদের তালিকা রেডি করুন। আমরা কালকের মধ্যে চেয়েছি, জানি না কালকের মধ্যে দিতে পারবে নাকি, কিন্তু যেদিন আমরা তালিকা পাবো তার 24 ঘন্টার মধ্যে জিএমকে, সিএমডিকে আমরা চিঠি দেবো, পুলিশ প্রশাসনকে আমরা চিঠি দেবো। এবং এরপর যদি কারো ক্ষতি হয়েছে, আজকের পর যদি কারো জীবনে ক্ষতি হয়েছে, তার জন্য দায়ী থাকবে। এফআইআর কেন? একটা গরিব মানুষ একটা ভুল করলে সঙ্গে সঙ্গে তার বিরুদ্ধে এফআইআর হয়। 2 দিন প্যাচ বন্ধ হলো, তার বিরুদ্ধে এফআইআর হলো। আর এক মানুষের জীবন চলে গেল, তার বিরুদ্ধে, তাহলে প্যাচের মালিকের বিরুদ্ধে মার্ডার কেস হবে না কেন? ইসিএল এর বিরুদ্ধে মার্ডার কেস হবে না কেন? তো পুলিশও ক্ষমতাশীল যারা আছে তাদের কথাই চলে। ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। प्रिया कॉस्मेटिक नियर मीनार केक शॉप, जीटी रोड, आसनसोल 1। আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেবলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন, আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। आवर कॉन्टैक्ट नंबर 9563404288 and 8918940868। चुनाव आयोग ने कांताचार के आरोपों के इतिहास पर झारखंड के कार्यवाहक डीजीपी को हटाने का आदेश दिया। यह समाचार का भाग प्रायोजित है एएसपी द्वारा। झारखंड से जुबैर आलम के भारत चुनाव आयोग ने को झारखंड राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक डीजीपी अनुराग गुप्ता को तुरंत हटा दे और शिकायतों के इतिहास और चुनाव में की गई कार्रवाइयों के कारण शाम 7 बजे तक इस आशय की एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करे। कैडर में उपलब्ध सबसे वरिष्ठ डीपी स्तर के अधिकारी को कार्यवाहक डीजीपी बनाया जाएगा और चुनाव पैनल ने राज्य सरकार को वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की सिफारिशें प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव क्षेत्र से अगले 3 दिनों में चक्रवात के बाद यह उत्तर पश्चिम दिशाओं की ओर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों की ओर भी बढ़ सकता है। यह समाचार का भाग प्रायोजित है शाइन एकेडमी द्वारा। अलीपुर मौसम विभाग ने कहा है कि अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी के आसपास के निम्न दबाव के कारण 22 और 23 अक्टूबर को तूफानी मौसम का अनुभव हो सकता है। हवा की गति 40 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। चक्रवात बनने के बाद गुरुवार को उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में हवा की गति 90 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। हवाओं की गति 135 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। उस समय समुद्र में उथल-पुथल की स्थिति होगी। मछुआरों को 21 से 23 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी के केंद्रीय और दक्षिणी हिस्सों में और 26 अक्टूबर की सुबह तक उत्तरी और मध्य हिस्सों में समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. पश्चिम बर्धमान जिले के आसनसोल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में फायर फाइटर सिस्टम बेकार हो गया। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एंजल द्वारा। आसनसोल से वसीम खान के करीब 8 महीने से ऐसी स्थिति बनी हुई है। एक सरकारी सूत्र के अनुसार जिला अस्पताल प्राधिकरण ने कोलकाता में पश्चिम बंगाल चिकित्सा सेवा निगम को सूचित किया। यह भी पता चला है कि निगम को कई बार सूचित किया जा चुका है, लेकिन आज तक उसकी आग बुझाने के उपाय तय नहीं किए जा सके हैं। वहीं जिला अस्पताल के सूत्रों ने यह भी बताया कि सुपर स्पेशलिटी में कई अग्निशामक यंत्र या फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायर हो चुके हैं। नतीजतन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में आग लगने पर इनका उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इस संबंध में पश्चिम बर्धमान जिले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी या CMOH श्री यूनुस खान ने कहा, मैंने खुद पहले ही निगम को सूचित कर कार्रवाई करने को कहा है। ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। TP मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। बनपुर दीपावेता स मेहर आसार द्वारा 2 दिवसीय अखिल भारतीय योग प्रतियोगिता 2024 का आयोजन। समाचार का यह भाग प्रायोजित है BNM कोचिंग सेंटर द्वारा। प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न हिस्सों से लगभग 200 प्रतियोगियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में आसनसोल के मशहूर कपड़ा व्यापारी सुब्रत घांटी, मिट्ठू की बहू और घांटी ज्वेल्स के मालिक सुभोजित घांटी की पत्नी सुशुभ्रा घांटी ने 15 से 30 आयु वर्ग की महिलाओं में दूसरा स्थान हासिल कर घांटी परिवार को गौरवान्वित किया। साल सुशुभ्रा घाट को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। Share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830
सोनाक्षी सिन्हा के आसनसोल आने की खबर से ही लोगों में बड़ी उत्साह। आसनसोल में सोनाक्षी सिन्हा। बॉलीवुड की प्रसिद्ध अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा का आगमन आसनसोल में होने जा रहा है। सोनाक्षी सिन्हा आगामी 23 अक्टूबर को आसनसोल में एक शोरूम का उद्घाटन करने के लिए आ रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें खुद सोनाक्षी सिन्हा कह रही है कि वह 23 अक्टूबर को आसनसोल आ रही है। गौरतलब है कि सोनाक्षी सिन्हा आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की पुत्री भी है। बीते कई दिनों से इलाके में जल संकट गहरा गया है। आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 103 के हाटीनाल इलाके के निवासियों ने पार्षद पर आरोप लगाया कि 30 लाख रुपए का फंड मिलने के बाद भी पार्षद ने इस क्षेत्र का कोई विकास का कार्य नहीं किया है। दूसरी ओर स्थानीय पार्षद तारक नाथ ढीबर ने कहा कि सड़क का काम हो चुका है और क्षेत्र में लाइट लगाने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा आसनसोल नगर निगम के अधिकारियों से पानी की समस्या को लेकर बात की जा रही है और नगर निगम बोर्ड की बैठकों में भी पानी की समस्या को उठाया गया है। दूसरी ओर आसनसोल नगर निगम के 10 नंबर गांव के चैतन्य माझी ने कहा कि पेयजल की समस्या से नगर निगम को अवगत कराया गया है। साथ ही हम पानी की समस्या का भी जल्द समाधान कर सकेंगे। 3 साल से क्षेत्रवासियों की शिकायत, इलाके में लाइट की व्यवस्था नहीं, काली पूजा और दिवाली अंधेरे में बीतेगी, यह सवाल बना हुआ था। अंतिम में समय है मोमेंट के SMS का। Always be ready to survive alone. Some people suddenly change. Today you are important to them. Tomorrow you are nothing to them. And that's real life. हमेशा अकेले जीवित रहने के लिए तैयार रहें। कुछ लोग अचानक बदल जाते हैं। आप आज उनके लिए महत्वपूर्ण हैं, कल आप उनके लिए कुछ भी नहीं रहेंगे और यही वास्तविकता जीवन है। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इसे शेयर करना आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।